Sabi mo hello. Ha? Hello? Hello? Ano pangalan mo? Lloyd. Ay, sino? Ulit na ulit. My name? My name Is? is Lloyd. Lloyd Tuboso Gumahin. Gumahin. Wow. How old are you? Today, How old how are you? are What? you? Ano? Ayusin. I'm I 3 see years yours. old. I'm 3 Old. years old. Sino mama mo? Ay, mami. Mommy. Oh, sino mami? Mommy ba? Saan sa mami? Mami? Inday? Hindi. Tapos, daddy? Daddy. Daddy Arnel. Daddy Arnel! Oh, si Daddy Arnel pala. Saan si Papang Laryo mo? Huh? Papang Laryo. Si kanta dabi. Kanta saan eh? Sino? Ano ganito kanta mo? Ano to kanta mo? Pap. Sino? Kanta bi. Pap. Pap. Sino kanta? Pap. Bi, anay, dali lang. Oh, bless to sa akin, bless. Bless ang baby, God bless. Kiss po sa akin, kiss. Wow, very good. Kargahin kita. Ano na. Mga apo na ni. Anak ng pamangkin ko. Sige, say, hi. Hi. Hello. Oh. Good morning, anak. Good morning. Sina? Dito, tanong. Good morning. Good morning. Palangga talaga. Okay, sige. Bye-bye na tayo. Bye-bye na. Bye-bye.